Yo odofu me mo pa baba just say TV so ade ache ena anopai ene anopai me pese me no mienu ye ma awrade so ye awrade kese ena anopai di asem na no mienu ye wo eka kire awrade eka me nko ade anka na anopai nka me mom na ye nhire awrade na ye ma awrade so sanse awrade eye kese eti ena anopai eye yie ai enye nipa nyina na enya ne sei obi dae wa ansore menu mienu de awrade aya adom ya sore moje die afusane we mu techamada so da budwema na Yesu na aye ntina no pa ma emmom na ye nhira awrade mi amigo Rome buenos días cómo estás y tu familia cómo estás Rome ana no pa ye she awrade ani munyam eti se ade ache wa woda kete suba bibia wo bia no mama ire mfi se wode awrade na seda be mano brother Charles opon ena no pa yenhye awrade an munyam me no mienu ka empo ye ne hwan na nso ye awrade ena aye Mr. Daniel me wache ena no pa se ena no pa se manyane wa na enya hwe se me kai wo se ena no pa se me no mienu ye bom na ye hye awrade an munyam san se yeti ase anya ya ho den enye nyansa anya nim de eye awrade ena aye timi mo akwa baba just TV so bo modern se wo so ba be share video no ama wuni a onya madam fo na ono so atimi abom na ye hye awrade yasu na dum binti ama me no ya fata ebizera mi kaja kwaru mira wo tranuso orana uja oyina o ba be ezina mi kaja kwaru na mira wo tranuso orana uja oyina na o ba be okuboni atisame dana woni mi abafia Odofuo David ye adie bi na ya na mire mfida tembia me kai David story na makai Bible see emre nyankopɔ di David besi nini David amani ire mfi ba bia awrade yi no free ye etina David owo atare bi me nka ne se na atare a ne hye na awrade de free no David de atare no kosense ho ne duruba bi ne so hese ni pe ye ne kesi ni pe ma no so na wotwa nani na ode akwa akohwe atare no ni nyina ne se o ma ne yire mfi ba bia awrade eyi ni free ye etina no pai ma sem nyina ne se ma wire mfi ba bia awrade eyi u free ye e ma wure mfi ba bia awrade efre u free ye ma ye mom na ye ma awrade so sanse awrade eso Adofo mo ba nyina ma mo acheba just say TV so ena no pai ye hira awrade sanse awrade aye bia maye eti ba bibia wo bia wo hemi ba bibia wo tebe nka mama ire mfi se wo de awrade asida be ma no sanse awrade aye bi enyuma etwagu yi eye just emenwom o se me hyewa ni monyam Yesu me hyewa ni monyam Yesu Satalama Jesus show and we never agree Babu bia wo bia tuntum awrade ma awrade so ye awrade kese sanse awrade eso menu mienu ye yina yo ye nyina yo ye nyame o ye nyame enso ye beka ya no atuma na ena no pai mesi mai nka ya ntum ye hye awrade dia ni monyam sanse awrade ye kese ye ni bebre ne kobo mu daaye enso na no pai ebi antimi ansore na menu mienu si ada so na si da kete so na si emiamia ye telefone a amemu ati asese nye ye papa bi anye nyansa enye nimdie eye awrade na adom ye
me no kura ene hwan adebonyefo ati se ne Kristo na adumala kwa ene wa hwe so ama ade a kyenye eti ena no pa ye hye Awurade anmunyam Hallelujah, 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 hallelujah. Orofo wutie ni amama ye mfiso obesori Awurade ewo tirim abesori Awurade wo kete so obesori Awurade wo babibia wo bia wutie ni mu nana woni mi ababia enti mi sewa ni yama ni waya mami woni otisem nana woni mi ababia enti mi sewa ni yama ni waya mami enano pai emwa nyina sori omuyi Awurade aye enuma nyina se wakokwa nkebe de wagana nkebe te se akokọ obon omu nyina omde enmonyam hye ema Awurade sanse Awurade so menu mienu enano pai yada sori moje bia fusane oyemu ede asem na ye ka kire nyame ade asem na ye ka kire nyame muma ye ire mfi ni Awurade ayama ye Awurade nya hwe ma akrawa ma ade a chi wada sori wafa telefu wu miemia no Awurade adumala kwa Awurade adumala kwa yenhye Awurade anmunyam yenhye Awurade anmunyam yenhye Awurade anmunyam yenhye Awurade anmunyam o satalawe Awurade oso oyekese David si mumani ye humi nyina enyi Awurade aye Ejuma etwagu eye eja se menwum ai metet sikana bo no enwum we wo so edi se wo hia nyu no bia bomoden brother Frank mi wakwa baba aja se TV edi se wo hia nyu no bia wetu o maswate me bi ba bro ba bia wo bia menu mienu enura ye da se owufuo uda hwe da bi a wosun ye senya Awurade a obi da wa nsori ofamo wu na menu mienu de ya da sori moja di afusane wemu ena no pai ede ne asem ne ka kire Awurade ye mie ya no ne yanka bibi kire Awurade wate sanse ye na dum ntina ama ade a chie enye papa ye enye nyansa enye ahode enda nyame ase no yie na nadoye wo hoda nadoye etu ntwada bobode se oba no wa she video na ma unu a onye madam funa ono so atimi ahwebi ebre ye osori ebre biwa no nefa asidama nyame sanse Awurade so yade a ebo owo no ebo obi nanso wawu ai yade ebo owo no ebo obi nanso onipa na wu bino biero ye da so tiase
eti die na wo ya no ena no pai die na wo ya no obi atemdidie na wo na no obi duabo na wo na no obi ensemu ka na wo na no ena no pai no mienu die na wo ya no onyame ayeye e wo ya no mana so onyame ayeye wo no dia biwa no nefa asidama nyame bla ye boa na no pai mima hallelujah kasa su bien ka ba bibia wo bia Bible si babia banu anasa basabedi ahia mu na Ewrade kai ho so person ofre so ametima mo afre kwa wom so person ofre so akwa wom ametima ka cho se fre na yemum na yemfa asida ema Ewrade ka bibi kire Ewrade ena no pai ka bibi kire Ewrade Hallelujah. Ewrade wa yebi Jesus adia chiare wa dumala kwa se yeshia wan kebede se yeshia wan kebede se yeshia Yesu wan kebede Yesu na dum na ma dia chie ne bambo na ma dia cheti na no pempe so bi wa no na ka bibi chire Ewrade sanse Ewrade na aye nyanyame a kenyanyame a emra edae ahomboni esore yeso abaifotu yeso sa oda no wadwen se wada hwede bi a wosu yesenya Ewrade ne ba mu a kasabika betima fomu ewo na yim etina no pesa ade achi amoma yemfa Ewrade asidani pati omo yemfa Ewrade asidani edi so yire fu mu ameka o se na no pai babibia oda bia oda kete su biwa no nefa asidama nyame sanse ye Ewrade na aye Ewrade na aye seboje dia fusene mu tashaba da bodima le Yesu na aye etina no paye fasidama Ewrade wate ebra enyumu twegu aye da kete sui odofo ma ye ire mfini Ewrade aye ma ire mfini Ewrade aye se ye nshia Yesu ankebe dai se nshia Yesu ankebe dai ushata labi nshia Yesu amika fainia Anyuma etwagu ye eja se me first album worship I was so asem share Yesu a enkebeden odofo se share Yesu a kebeden se share Yesu a kebeden share Yesu a share Yesu odofo eduma ya nyuma edama kuma so yi eja se manhia Yesu anka mede ai se manhia Yesu anka mede se manhia Yesu anka mede osu babi a oti osu bodi ne kase osu se wanhia Yesu anka mede hwa yonkofo a ru osi uso ahwa yonkofo uda memfa kwa chikwa ahwa yonkofo ru osi uso awanfo ho ma Ewrade no hwe wabrabo na so do hu ma Yesu no hwe wabrabo eti se wanhia Yesu anka mede Ewrade oye kese Jesus oye kese ena no pa ye mom na ye shira Ewrade enyo papa ye wate woti ase a enyo papa ye eya adum bi na asumi no mienu so odofo efri enyuma mi na di ahoahoa ye ho eti ana no pa babibia wo bia wutie mi bia no yemfri akuma mu nyina na yenhyira Ewrade se yenhyia Yesu a enka ebeden enka ebeden o se Peter se manhyia Yesu
Yesu ye do ye ma ye do na se ma ye do tonto ma ye hye wa munyam ena no kwan Erade ti ase ma ye yire mfi ne wa ya ma ye fi akuma munyina Yesu ye hye wa munyam ye ma mfi ye yo kesi erade ye tonto mu ena no kwan be tu ye ye be tu na se be ju tonto be ju kamfo owura ye hye wa munyam ena no kwan e wadum trai ti ase Jesus ye fi akuma munyina so ma dia chinya Irama dia cheri abusia oh radi yeswan munyam oh shatala be andore yama erebe ore mama radi yeswan munyam oh seya Yesu kebeden yesia wa kebeden odofo bi wa no ne fast da manyame ba bibia woda bia brother Mike wa kwa baba awra just say TV so brother Patrick adofo mu abanyina no mama akwa baba just say TV so ena no panya se mu na eteye enye se dede bi ene pese kika gumu asumu na ewrade ade a waye amaye na yehye ewrade anunyam yehye ewrade anunyam ye kai ogia Yesu agia ena yehye na anunyam ena no kwai so bibia wo bia mu akwa baba just say TV so yesi afọ na nyina ba bibia wo hwem so wo Kuwait wo South America wo Asia wo Canada wo Australia wo America wo Europe continent wo Africa continent abibia wo bia mitu mu bodi akwa baba just say TV so yemfa awrade asedaman se yanhia Yesu a kebeden sanse Yesu nadum Yesu adum ntra etiase Yesu nadum o si anyaka papa bidam emposi nika se namfom babibia nambia yemfa yenhye awrade munyam kai ebrebi atwamba bia na wonnam kai babia na wonnam kai babia na dudito ene so anya tsuye pa bi duti atoso a enka so de Awrade ema yire mfi ni Awrade ya ma wate bu satala be sandore yama hallelujah Awrade woso Awrade ye kese Awrade ya shodi en monyam ewo eji a odi agiye oh se enhia wo Yesu ankebede adwama mofo etiseye nse yitugu eti seye na ntitutwa eti seye ya ekeka enkrofo ho nsem ya ekeka enkrofo ho nsem na nso hwe ogia Awrade de agye ama adepachi na nye ye papa yo enye nyansa Awrade adumala kwa eno ama ade achi enye da papa yedam enye da yedam ena ade achi nemum Awrade ne pambo ne hwe sopa eno ode ahwe ma ade achi bo satala be senhia Yesu ankebeden etise na no pe waba eja se eti so mama ye mfi se di Yesu ne na ase ebe man wate ye woni me muom na yenhia Awrade bo satala be Ejuma etwegu ifri odifo Janet enyum na etwegu odifo Janet si obeyi Awrade aye otiasi na yeye Awrade ayeye empana numuda bo satala be
Orofo yemfa Awurade aseda manwate sense wa ma ade achi ba bibia wo bia na yemom ne nhyira Awurade yemom ne nhyira Awurade yemfa Awurade na asie ma no o satalabi o Yehowa o satalabi enuma etwagu eye odifo Janet o satalabi orofo yenhyira Awurade animonyam Pastor Atani Mako. Pastor Atani Mako so ordinary ebeyi Awurade aye. Anyuma etwagu nyina omo nyina ya adofo mu yanyuntufo mu oman square mu. Omo nyum na etwagu ntimaka kese se wo bonyum na so oman square mu a. Mama nte won kase ne be ya metima bo onyum so ma adofo ate. Minya me o satalabi Orofo Yesum nyame a otiase Yesum nyame a otiase Pastor Atani Mako enyum na etwagu no o se Yesum nyame a otiase Yesum asafo Awurade Yesum asafo Awurade Yesum asafo Awurade Yesum asafo Awurade Yesum nyame a otiase Yesum nyame a otiase Yesum nyame a otiase Yesum nyame a otiase o satalabi Pastor Atani Mako nyum na etwagu Ose Yesum nyame a wotiase oba bomodna so be share video no abomode se brother o say me ma wakwa baba aja say TV so me am name ma wakwa baba aja say TV so bomodna so be share video no ena no pa Yesum nyame a wotiase nyame a wahwe so ma adepa che say nyame na me no mienu ye hira ne din ba bibia wo bia bie wa no sade a chu na so fa telefu mi aso a enya wa ho de nya onyansa nya onimdie Awurade na ma ade achi en Awurade na ma ade achi en o satalabi ba bibia wo bia no yeshira Awurade bia wa no na fa Awurade asida ma Awurade wo so wo ye kese Awurade yeshira wudi yo kese na no pa Jesus efi akuma mu nyina ya ma ufi yo kese Awurade achi a Nenya wode nenye nyansa nye nimbie oh yeshe udin yan monyam Jesus yeshira udin ena no pa woni mbo mi yeshira Awurade wati sanse wo subo satalabi adori ya yerebelebe Jehova juwaye yeju na setuntuntum jokamfo onyame obo subo asasi onyame obo opo Awurade obo ni munye manyina sa nyame na mnumra no pai Yansum no wate yansum no ne enwo mu kura ne se yodofo me nka asem ni kiro obi fa Awurade nsa no nyuma wo obi ofa Awurade ne nsa no nyuma na osore no ati ne bese me kire obi fa Awurade ne nsa no nyuma obi fa ebo obi ko twabia na odi asiwo na owo hyeku no na me no mienu de ho ane ye besom no me pese me no mienu ye som ne obo sa ne ma ni nyina no ne obo sa ne ma atwa ye hu nyina hia no san nipa no na mpese me no mienu ye som no ema ye som ne nsa no nyuma wate ye som Awurade na nkasa ye sori Awurade na nkasa ma ye sori ne nsa no nyuma obi fa obo obi fa nantwia beben obi fa bia obi fa na tie no de anwini bibi na wo som no ati ne mpese me kiro no na me no mienu de ma ye sori sa ne ma na nipa ne de ne nsa aye no ye sori nipa kro na nkasa wo ye sa ne ma ni nyina no bo satalabi oh Yehowa bo satalabi
Pastor Tani Mako nyum na etwa gu no. Pastor Tani Mako. Oh shatala bi. Oh yes. Oh shatala bi. Oh shatala bi. Sanduri baba. Iradi esira o yeshewa ni munyam ya maunsu ya tuntumu. Iradi usu. Osanu ni manyina dia dansi esewo nyame prekope. Osanu ni manyina dia dansi esewo nyame prekope. Ayo do fomi mo akwa baba aja say TV so uba osu betimi. So pese wo frɛ wo betimi afrɛ. No pese wo ye bia no ma akwai wu. Blada atako fi mo akwa baba aja say TV. Sana sister Akuya Eba mo akwa baba aja say TV. Oba me ma kwai ena no kwaye osori bre yesori nyame a otiase yesori nyame a obo osoro asase emeka cho se ma yensori ewrade nsanu limawati yensori ewrade na kasa usata la bi enutina usata la bi. Yesum nyame, yesori nyame. Oh Jesus. Oh Satana. Oh Yehovah. Oh Satana. Oh Raduwa yebi. Oh Satana. Oh nyame. Adofo nche bia ne de osori na ba wi sanse na yekwasi da no fa adofo bebra asori opese oye wonuma na o for asori etibi mfa obre bebre na no fa ye sori nyame a woti ase yes nyame be na wo sori no obi fa sa nyame ne nsa no nyuma na wo sori no amda me no mienu de ye sori onyame na nkasa ni obo po ni obo osoro ma se wa me mo akwa baba aja say TV ena no pa ye sori nyame a obo soro bo asase nana ajua me mo akwa baba aja say TV saade achinya ne me kan nyina ne se ye sori ewrade a obo soro bo asase ma ye nyina mfi se ye di ewrade ne na ase be ma no odofo sanse wa ye bi ye koda ye ahom bebre na esori ye so nanso ewrade wabo ye ho bai wode na taba kese ne kata ye so ma de achinya na ne me kan nyina ne se ye sori ewrade nana ajua me mwakwa ba yen sori ewrade a obo soro bo asase bo satala be echebia ne de osori no abawiye yesum nyame a otiase yesum nyame a obo soro bo asase nyame ya aduma ochira anopa yebese ehia eye osori ebre yansori nyame a otiase wate yansori nyame a otiase bo satala be enye ye papa ye ebi ameka se unu girlfriend ne da sori ye unu boyfriend ne da sori ye ebi kura na wiye baifuo wakwaji bansibi da wase esu se nyame wa hwe amade achiw wa hwe amade achi nyame na ni kuni pa nyina ho abisa kira wo homa ye ebre bia ekopim ebra ye beka ye segu yebo sabre na ogie ni ho biem anti se wama ade achi ya doesn't matter ba bibia wakwa duru bia yensamra sa nyame chai ate doesn't matter ba bibia wakwa duru bia no odofo mama refi o se ebesa ba ye chi ebesa ba ye papa nchai ode ni yemu ye ewrede yemu ye o na ni kuni ma so o satala be sandore ya mama yerebe o satala be ewrade so enyuma etwagu ye eja se menyum mesika abono enyuma ewo so ebinu no enyum si na se wantimi nka bi ma eja se na makrao
yɛbɛsan ahyia bio yɛbɛsan ahyia bio yɛnhyɛ Awurade animuonyam o satalabi o Jesus yɛhyɛ wo animuonyam bebree mu o Yehowa o satalabi o satalabi Tembia mekasa we enwumtuni amamfa enwumtoɔ enwahoa ho ai mamfa enwumtoɔ enwahoa manye wadwen sɛ metunuma manyame metunuma nyame otunuma wa otunumfa otunuma otunumfa sanse emra yewu Yesu Kristo no Bible say abofo ofisuru beto onwum abofo ofisuru eba beto onwum ehye Awurade edien monyam Bible say oba ne maye to so mienu a na bofo di nanim odi esebo ni dedeye ai odi osebo ani dedeye eti enuma ye to no de ye to na asase su ha ya nti say Awurade ama voice a Awurade ama voice a manye wadwen say ha ma ntonum na obi ani ho obeto ananse ma ntonum na asori ni enye yie wo ye fa anye obeye no asase su bia no wo ye fa When you want to say me ya manyame me ya nyame me wo ya abokwai dia to wani ai etiena no kwai yenhyira Awurade obo soro bo asase anti ne wutimi ye bia no manfa ho ate wutimi ye bibi wa sorry fia manfa ho manya o se me to e de agifans amanya hwehwe ni mu enyum to obia ne wonfuwa kuma mu nyina se ko ye wo de hihye wadam bie ewo soro ye wadwe se onyema wo ye no wasori fie bia no de hihye wadam bie ewo soro enye niam enipa anim hihye ni mu Kristo sum bia ye se wo de hihye wadam bie ewo soro sanse ne ye no asase su nyina dan koma beda ni nyina aja ana atumi no bienu atemu ti ne ye bia no enye adwe se hihye adam bie ewo soro ena no kwai asema me de ma wono no Bomodran so be share video na ma wuni onye madam fo na wono so atimi atie nyumnu bi ana se watimi asori Awurade Augustina sorry sister Augustina ya ami mo akwa baba aja say TV so ya wo Barcelona Spain Barcelona Central okay enye de bi na ye Awurade na dia ama achien ena yede na seda ema no sanse Awurade na seda ye bebre se ne kwafu je si ball no nyum no Awurade aseda ye bebre eti mama ye rempi seda ne da nyina ye be ma Awurade na ye yie empire no sanse Awurade ayebi enyum nsi na se wantime nka aja se na makraw sanse ye nibre enkaso ye nibre enkaso o satala bi mama no sebi wa makoma sebi wa manwa jana ya sida eti sanyumbi wa manwa oh sebi wa makoma ora nyumbi wa manwa ushatala bi Yesu usu Awurade usu Awurade yekese Awurade usu Orofo pesa ofra kwai wo betimi afre betimi Orofo se nyum sina saja se wantimi nkana makrao enum sina se wantimi nkana makrao yebesa ahia biem yebesa ahia Christ asum bien kan onyame bambo na odidi Mose achi no sa bambo no eni wanim Awurade anim pa eno nko ene kwasieda ena anopai babi bia befa bia no Awurade emfa na bofo no omfa ni cha no embo ho ban Awurade mo no obusia nyina ho ban the year 2019 Awurade mfa wonsie ne ntade ne nkode taba na se Awurade
ɛnhwɛ wo na obusua nyinaa so a wo ho ma asɛm Ewurade mfa no babɔ no nto so Ewurade nka ho Ewurade gya no eni wanim eni wachi ba bibia befa bia no Ewurade nhwɛ wadi firi no fiba mu ene kwasi da no pai una Ewurade ma woni una emen Christ asumdwi nka Agya Say TV makra bye bye nyame ya adoma yebesa ahia anwumere abra odifo Janet ode Ewurade asem ebrai Ewurade ma nsi wiye Ewurade ma nya ahode ma okra makra bye bye